Ministerios Fuente de Vida Internacional presenta su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos. Muchos de nosotros, many of us, ignore las maquinaciones del enemigo. the devices of the enemy. El versículo 11 dice: Verse 11 says, así Satanás no se aprovechará de nosotros, so then that Satan will not take advantage of us, ya que conocemos sus malas intenciones. now that we are aware of his bad intentions towards Dígale al us. que está al lado suyo: Tell your neighbor, es un error it is an error ignorar to ignore las malas intenciones de Satanás. the bad intentions of Satan. Es un error. It's an error. Satanás viene a ponernos en división entre nosotros mismos. Satan comes to cause division amongst Y el us. apóstol Pablo parece que entendía ese nivel de guerra. And it seems as if Apostle Paul understood that level of warfare. Por eso dice: ustedes, la guerra que ustedes tienen no la tienen entre humanos, no se trata entre ustedes. And when he says that the war that you have is not against flesh or blood, he's referring that it's not against you, one another. Cuando nosotros entendemos esta verdad, So when we understand this biblical truth, entonces yo puedo perdonarlo a usted. it is then that I can forgive along Porque with you. muchos de nosotros solamente, bueno, no muchos, todos nosotros Because all of us nos convertimos en víctimas can convert to playing the role of the victim de Satanás. of Satan. Nosotros nos empezamos a pelear, pero es Satanás que nos puso a pelear, We begin to fight, but it's Satan the one that caused the fight a you have, dividirnos, to divide a us, poner contienda, que usted esté molesto, to put problems for you to be bothered with everything. a que usted pierda el control y la bendición que Dios tiene para su vida. He wants to cause you to lose control, to lose the blessing that God has in store for your life. Entonces hay dos extremos So there's two que extremes nosotros como creyentes debemos de evitar that we as believers have to en avoid. cuanto a Satanás y la guerra espiritual. When Satan is one and the spiritual war is the other. No debemos de ignorar We should not ignore que estamos en una guerra espiritual. Diga conmigo: estamos en una guerra espiritual. that we are in a spiritual war. Repeat with me, we are in a spiritual war. El mismo Señor Jesucristo en el libro de San Juan capítulo 10 versículo 10 dice The Lord himself in the book of John chapter 10 verse 10 que Satanás vino a matar, robar y destruir. says that Satan came to steal, kill, and destroy. Cuando usted ve una iglesia So when you go to see a church dividida, that's divided, cuando usted ve una iglesia que se cierran las puertas, when you see a church that their doors are cuando una closed, estación cristiana se cierran las puertas, when you see that a station, radio station, or cuando usted television ve- closes its o doors, cuando usted ve hogares divididos, or when you see homes that are divided, hijos en rebeldía, children that are in cuando rebellion, usted ve matrimonios, marriages hermanos fracasados, that are failing, empresas cristianas que se vienen abajo, Christian businesses that come falling usted down, necesita mirar a su enemigo llamado Satanás. you don't have to look at your enemy named Satan. Usted lo que tiene que mirar allí es la obra de él. What you have to look at is the works that he Esa does. es la obra que él hace. Those are the works of Satan. Usted le abre una puerta en su casa y destruye su casa. You open one door to Satan in your home and he'll destroy it. La iglesia le abre una puerta y destruye la iglesia. The church opens one door to Satan and he enters and destroys it. Jesus said, Jesús dijo que el diablo vino a matar, robar y destruir. that he came to steal, kill, and destroy. Y el ejemplo que vemos en 2 Corintios 2, In the example that we see in 2 Corinthians 2, una de las manifestaciones one of the de manifestations la guerra espiritual of the spiritual war es que nuestro adversario is that our adversary siembra discordia entre nosotros. always tries to plant seed unagreement amongst everyone. Fíjense que si se pasara un rayo X, So let's just say if there was to be an X-ray, ¿cuánta gente de las que estamos aquí how many of the people that are here no nos hablamos entre sí? would come clean and say, oh, that one doesn't speak of anyone? Pleitos entre suegros y nueras, nueras y suegras, y hijos y padres, y tantas situaciones adversas. An infinity of problems between father-in-laws and daughter-in-laws and son-in-laws and children against their parents. And if we were to go through that X-ray, would you be clean of any problems? Satanás siembra discordia. So Satan always tries to place that disagreement, that tries to place that problem in you. Pastor peleando con los miembros peleando con los pastores peleando con los diáconos se pelean con la gente.
Y eso es la obra del enemigo. So the works of the enemy is he's trying to make the pastors fight with the people fight with the pastor, and leaders amongst one another. He causes conflict. Y la Biblia nos da muchas instrucciones respecto a eso, hermano. And the Bible gives us many instructions speaking of that aspect. O sea, es una guerra espiritual It is a spiritual warfare, y nosotros no debemos de ignorarla. and we cannot ignore it. Amén. Amen. ¿Está conmigo? Are you with me? No debemos de ignorar que esto es la obra de Satanás. We cannot ignore the works of the devil being seen. El otro extremo que no debemos de ignorar The other extreme that we cannot ignore es obsesionarnos is to become obsessed con Satanás. with Satan. El obsesionarnos To become obsessed es otro extremo en la guerra espiritual is another extreme in spiritual que warfare nosotros debemos de evitar. that we should avoid. O sea, hay gente que ve demonios hasta en la sopa que come, hermano. There's people that say they see demons and they see the spirits in the soup they're eating. Ve demonios en la ropa, They people that speak and they say that they see demons in clothes. en la cama. They see demons in their bed and En la cobija. they see it in the Ve blanket. demonios en todos lados. There's people that see evil spirits, the demons everywhere. Ese es otro extremo. That's another extreme. Porque yo le voy a decir, Because I will tell you, es cierto que Satanás está activo, it's true that Satan is active, pero Satanás es un ser vencido por Dios. but Satan has already been beat by Y God. nosotros como cristianos, si somos cristianos firmes, So we as Christians, if we are firm si somos cristianos que vivimos en santidad, and we live in holiness, el apóstol Pablo dijo, Apostle Paul said, si ustedes quieren echar fuera a Satanás, if you want to cast Satan out, hermano, muchos de nosotros pensamos que Satanás se va a ir porque yo grito más fuerte. many of us think that Satan will leave because we shout loud. Porque pensamos que como así lo hacemos en la casa, cuando gritamos a nuestro hijo se asusta. Because since we have the thought and the image of us yelling at our kids at home, we think that that's the devil will get scared like your children do. Entonces pensamos que Satanás, So we think that Satan, cuando yo le digo Satanás te va fuera, when I say Satan, we cast y you entre out. más fuerte gritamos, pensamos que Satanás se va a ir. And we think that the louder that we shout, he'll leave because of that. Satanás no le tiene miedo a eso. Satan's not scared of that. No le tiene miedo a nuestros gritos. He's not scared of your shouts. Satanás no le tiene miedo que usted suba a la montaña, se suba en el pino más alto y empiece a gritar. Satan's not scared if you go to the highest mountain or to the highest pine tree and try to shout. El apóstol Pablo enseñó qué es lo que Satanás le tiene miedo. Apostle Paul shows what is it that the devil fears. Satanás dijo, miren, hay una guerra y no es contra la gente, es contra Satanás mismo. And Paul said that it's not a battle that you're going to have against people, but it's against Satan himself. Quieren echarlo fuera, You want to cast Satan out? tomen toda la armadura de Dios. Put on all the armor of God. Hermanos, cuando hay un cristiano que ha tomado la armadura de Dios, So when there's a Christian that's put on the armor of God aleluya, y empieza a dar instrucciones, and begins to give tomen la instructions, espada del Espíritu, take the sword of the Spirit, el escudo de la fe, take the shield of faith, el casco de la salvación, put on the helmet of salvation, la sandalia del Evangelio. and put on the sandals of the gospel. Y el apóstol Pablo dice cómo, hermanos, podemos tener al diablo lejos de nosotros. And Apostle Paul gives instructions on how to keep the devil away from you. Entonces, So, cuando usted vive una vida recta, when you live a life that is right, Satanás no se acerca. Satan can't come near you. Y si se acerca, And if he comes near, lo que va a encontrar what he will find es un muro de protección. is a wall of protection. Aleluya. Llegó donde estaba Job Where was Job? y le dice, si tú lo tienes rodeado. ¿Cómo supo que estaba rodeado? How did Satan know that Job was surrounded of goods? ¿Cómo Satanás supo que Job tenía un cerco de protección? How did Satan know that Job had a protection around him? Hermanos amados, Satanás anda detrás de eso, Beloved brethren, Satan's after that's protected. viendo cómo derriba tu muro de protección. He's trying to see how he could destroy that wall of Porque protection you have. si él derriba tu muro de protección, Because if he could take down that wall of protection you have, él se va a entrar y te va a destruir, hermano, hasta el cuarto si es posible. he'll enter and he'll destroy everything, even if it's your bedroom if he can. Por eso es que hay muchos cristianos That's why many que en las Christians casas, hermano, viven todos deprimidos, live at their homes and they're very deprived. con ansiedad, They're full of con ganas de anxieties, quitarse la vida. always thinking of taking their life. Hay gente que tiene miedo, que no termine el domingo, There's people that are scared and say, oh, we don't want Sunday to end. porque de lunes a viernes Because from Monday to Friday, están todos deprimidos en they're all casa, deprived at home. porque tienes puertas abiertas. Because they have open doors to the Hay enemy. puertas abiertas. There's open Y doors. Satanás quiere que usted, hermano, tenga esas puertas abiertas, porque esa puerta le da acceso para destruir su vida, su familia, su finanza y todo lo suyo. And Satan wants you to have those doors open so he can have access to destroy everything that you possess. Entonces mucha gente So many people comete el error de
de ver demonios en todos lados. make the error of seeing evil spirits of demons everywhere. Tuvimos una miembro en nuestra iglesia hace algunos 10 años tal vez, And a couple years ago, we had a sister in the church que ella miraba los demonios en las personas. that used to see evil spirit of demons in people. Así que ella siempre, cuando entraba por la iglesia, entraba así, mire, So when she entered the church, she'd always enter like this. y estaba así: Señor, reprendo al diablo, And she was like, Lord, I rebuke the devil, I rebuke the devil. reprendo al diablo, reprendo al diablo, I rebuke the devil, I rebuke the devil, I rebuke the devil. Y uno le decía: hermana, por favor. And then we would say, sister, Y please. ella: no, reprendo al diablo. And she'd say, no, I rebuke the devil, I rebuke the devil. ¿Usted cree que Dios quiere que usted ande así? Do you believe God wants you like that? Si usted mira al diablo, ordénele en el nombre de Jesús, te tienes que ir fuera. If you were to see the devil, you order him in Jesus' name that he has to leave. Pero si usted no, mire, pero si usted vive una vida en santidad, But if you're living a life in él holiness, le va a sacar la lengua, the devil will try to stick his tongue out at you, pero no lo va a poder tocar. but he cannot touch you. No lo puede He tocar. cannot touch you. Es una realidad que el diablo existe, los demonios existen, pero no es sano que usted se obsesione con ellos. Yes, it is a reality that the devil and demons do exist, but it's not healthy that you become obsessed with speaking in them always. Les quise decirle esas dos cosas, So I wanted to share those two things with you, porque continuamente because continuously los cristianos caen en esos dos errores. Christians happen to fall in those two errors. Amén. Son dos posiciones incorrectas en la guerra espiritual. There's two positions that are incorrectly stood in the spiritual Quiero warfare. hablarles rápidamente But quickly, algo que esta semana yo estaba observando. I would like to speak to you of something that this week I was observing. Muchos cristianos Many Christians o muchas iglesias or many churches cometen el error de no meterse en este nivel. commit the error of not letting themselves be exposed to this level. Porque dice que si me meto con el diablo me va a destruir. Because they say if I get into a fight with the devil, he's going to destroy me. Yo vengo a decirle de parte de Dios I come to tell you on behalf que of God si usted no se mete, that even if you don't de get todos into a modos fight, lo va a destruir. he's still going to try to destroy you. Porque es una guerra. Because it's a war. Imagine que usted pase por donde están tirando bombazos y usted diga: no, yo no voy a llevar armas ni voy a llevar el traje. Hermano, un bombazo de eso lo va a matar. Imagine that you were walking in a war field where bombs are dropping and you say, no, I'm not going to even try to get by him. Regardless if you do or not, you'll get killed. Estamos en una guerra espiritual You are in a spiritual warfare y tenemos que, hermanos, pelearla. and we have to fight it. El que usted pase y venga a la iglesia como que nada está sucediendo, For you just to go through time and come to church like nothing's happening, está usted en un error. you are in an error. Fíjese, el apóstol Pablo So Apostle Paul, me impresiona un punto muy necesario bueno, me gustaría tocar este punto, and I would like to touch a certain point que muchos cristianos that many Christians ignoran. ignore. El apóstol Pablo, Apostle Paul, la semana pasada le decía, el apóstol Pablo comparó Apostle Paul compared last week, O sea, we talked about la guerra natural the natural war con la guerra espiritual. with the spiritual war. O sea, la guerra natural, So the natural war, él dice, nuestra guerra ya no es con la gente. he says our war is no longer with people. La guerra que tenía David, The war that David had hermano, era guerra con los filisteos, cortaban cabeza, y iban 500,000 hombres y mataban gente. was a war against the Philistines where they would take so many men and they would kill one another. En 2 de Timoteo, vaya conmigo rápidamente. And please go with me quickly to the second book of Timothy. 2 de Timoteo, Second book of Timothy, capítulo 4, it's 4th chapter, el versículo 7. in verse 7. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, And he says, I have fought the good fight. he acabado la carrera I have finished the race. y he peleado la fe. I have kept the faith. O sea, en otras palabras, So in other words, el apóstol Pablo, ya siendo un anciano, Apostle Paul, already being elderly, él dice: yo peleé la buena batalla. he said, I fought the good fight. Hermanos amados, So beloved brethren, ¿de qué forma usted está peleando la batalla espiritual? in which way are you fighting that spiritual battle? ¿De qué forma usted está peleando? How are you fighting? Mire, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, In 1 Timothy chapter 1, verse vaya conmigo rápidamente. Al diablo, verse 18, a nuestro adversario el diablo, this isn't to our adversary the devil. le gusta que usted ignore esto. He likes for you to ignore these things. Pero yo tengo que decirle esto de parte de Dios. But I have to share this with you on behalf of God. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, It says that you should not be ashamed of giving testimony unto the Lord, ni de mí preso suyo, nor of my imprisonment of you, sino que participa de las aflicciones del Evangelio, but also participate in the afflictions of the gospel,
Según que dice According to what? el poder de Dios. The power of God. Bueno, ya no me da tiempo de leer todos los versículos. Leamos el 18. So we'll read verse 18. ¿Lo tiene? Do you have it? Concédale el Señor To see of the Lord, que haya misericordia. that there may be mercy. Permítame. Yo creo que estoy en el versículo equivocado. Es 1 Timoteo 1 Timothy 1:18. 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, This charge I commit to you, son Timothy, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, according to the prophecies previously made concerning you. ¿cómo dice? What does it say? Milites por ellas la buena milicia. That by them you may wage the good warfare. El apóstol Pablo está comparando la guerra natural He is comparing the natural war con la guerra espiritual. with the spiritual war. Timoteo, estás en la milicia, eres un general o un sargento en este ejército. So he's saying, Timothy, in this war that we are in, that is not of flesh nor blood, you are a sergeant, you are a general in this war. Mire, segunda de Timoteo otra vez. So back to 2 Timothy Segunda de Timoteo otra vez, capítulo 2. chapter 2. Le estoy tratando de recordar esos versículos que leímos la semana pasada. Versículo 3. Verse 3. Tú pues sufre penalidades. You therefore must endure hardships. Sufre penalidades, ¿cómo dice? What does it say? Como buen soldado de Jesucristo. As a good soldier of Jesus Christ. Ninguno que milita, o sea, ninguno que está en el ejército, No one engaged in warfare se enreda en los negocios de la vida entangles himself with the affairs of this life, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. that he may please him who enlisted him as a soldier. O sea, le dicen, tú pues sufre penalidades, como que dice. So he says that you must suffer hardships like what? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Voltea a ver que está al lado suyo y dígale, tú eres un soldado de Jesucristo. So it says in the Bible that you have to suffer the hardships like a good soldier of Christ. So tell your neighbor, you are a soldier of Christ. Usted es un soldado. You are a soldier. ¿Lo puede creer, hermano? Can you believe it? Amén. David le dice a Goliat, David says unto Goliath, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. so David says unto Goliath that Goliath comes unto him against with a sword, with a javelin, but that David went against him in the name of the Lord of hosts. Escuche bien, So listen, la palabra milicia, the word of warfare, según el diccionario, es el arte de hacer la guerra according to the dictionary, warfare is the art of war, y de disciplinar a los soldados que están en esa guerra. and to form and disciple those men that are in that war. Entonces, ahora, a mí me preocupa algo, So something worries me. que si usted está en guerra If you're in war y si usted es un soldado, and you're a soldier, mi pregunta es, my question is, ¿estás activo? are you active? ¿Cuántos están activos? Levanten la mano los que están activos. How en esta many are guerra. active? Lift your hand if you're active. Están activos. Hay muy pocos activos. There's a few only that are active. Hermano, estamos en una guerra. Brethren, we're in a war. En segunda de Corintios, In the second book of en el capítulo Corinthians, 2 leímos que el apóstol Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. it said that we should not ignore his bad influences. Satanás está pensando, The devil is always thinking, él tiene una agenda he has an agenda para destruir tu vida, To para des- destruir tu familia, destroy your life and your family, para destruir tu vida espiritual, to destroy your spiritual para life, que tú no cumplas el sueño y el propósito de Dios en esta tierra. so that you do not fulfill the dream and purpose of God here on earth while you were born. ¿Están aquí alguien en esta tarde que Is- puede escuchar eso? Anyone here this evening that is hearing me? Hermanos, Brethren, el apóstol Pablo hace una comparación y yo quiero en esta tarde Apostle Paul makes a comparison, and I want to this evening hacer esa misma comparación. make that same comparison. Los principios de la guerra natural The principles of the natural war a la guerra espiritual. according to the spiritual war. Quiero hacer esa comparación, cómo esos dos principios funcionan. I want to make the comparison of how those two principles function. Y lo vemos, hermano, así como el apóstol Pablo compara la guerra espiritual In the same way that Apostle Paul speaks of the spiritual warfare con la guerra natural, with the natural war,
vamos a mirar algo muy importante. we will see and observe something very important. Jesús hacía lo mismo. Jesus did the same thing. Jesús agarraba algo natural Jesus would get something natural para enseñar una verdad espiritual. to show a spiritual truth. ¿Están conmigo? Are you with me? ¿Cuántos están conmigo en How esta many are tarde? with me this evening? Si le da sueño, If you get tired, es que Satanás quiere hacerlo dormir en esta because tarde. the enemy wants you to go to sleep this Si, evening. si está distraído, If you're distracted, Satanás no quiere que usted escuche esta verdad en esta the tarde. enemy doesn't want you to hear this truth Porque si tonight. usted entiende esta verdad, usted se va a volver un ser agresivo en el reino de los cielos. Because if you understand this truth, you will become aggressive in the kingdom of heaven. Y yo quiero decirle, And I want to tell you, sus bendiciones ya son suyas. your petitions are already yours. Pero hay un enemigo deteniendo para que usted pueda disfrutar de esa bendición. But there's an enemy detaining them so that you cannot enjoy those blessings. Jesús utilizó Jesus utilized el principio natural the natural principles para enseñarnos una verdad espiritual. to show a spiritual truth. Le voy a poner varios ejemplos. I will give you many examples. La parábola del sembrador. The parable of the sower. Jesús iba caminando Jesus was walking y mira a unos hombres sembrando. and he sees men that were sowing, Y they were Jesús planting. usó esa parábola And Jesus used that parable, natural natural, para enseñar una verdad, to show a truth. diga conmigo, espiritual. Say with me, that was spiritual. O sea, Jesús toma lo natural So Jesus takes the spiritual, para enseñarlo lo espiritual. takes the natural to show it spiritually En otra speaking. ocasión, On another occasion, habló sobre la parábola de la semilla de mostaza he spoke of the parable of the mustard seed para enseñar una verdad espiritual. to show a spiritual truth. Jesús enseñó, tomó la parábola de los cimientos And he showed that the parable para enseñar una verdad espiritual. to show a spiritual truth. La parábola del tesoro escondido. The parable of that of the lost treasure. O sea que él toma lo natural So he takes the natural para enseñarnos una verdad espiritual. to show us a spiritual truth. La parábola del vino y los odres viejos. The parable of the wine and the old wineskins. Entonces Jesús usa lo natural So Jesus used the natural para enseñarnos una verdad espiritual. to show us a spiritual truth. Entonces yo quiero enseñarle los paralelos, lo que va juntamente con la guerra natural y la guerra espiritual. So I want to show you the naturals in this day, the parallel of a natural war with a spiritual war in Si this me da day. tiempo le voy a hablar de 5 principios. If you give me the time, I want to speak of 5 principles. Lo primero que quiero decirle, And the first thing I want to tell you ¿qué significa una guerra? is, what does a war mean? Porque hay gente que ha escuchado de guerra, Because there's people that have heard of a war, pero usted nunca ha estado en una guerra. but you've never been in a war. Usted sabe, hay países que actualmente están en guerra. You know that there's countries in this present moment that are in war. ¿Por qué se pelea la gente? So why do the people fight? ¿Por qué hay guerra? Why is there war? La definición de guerra, The definition of war hermanos, es un acto is an act de fuerza que busca obligar a nuestro enemigo a hacer nuestra voluntad. of force displayed to an enemy to make them do our will. O sea, yo empiezo a pelear So I began to fight, y mi objetivo and my objective es hacer que esa nación con la que yo estoy peleando poderla subyugar is to make the nation that I am fighting against to be subdued to me y someterla bajo mi autoridad and to be submitted under my authority para que me sirva. so that they could serve me. Mire, Satanás hace lo mismo. That's what Satan does. Constantemente Satanás está usando la fuerza del mal para obligarnos a nosotros a hacer la voluntad de él. Constantly, the devil's using the forces of evil to make us want to do the wills of that he has. Amén. ¿Está conmigo? Are you with me? O sea, lo natural, So the natural, así como en lo natural la guerra, cuando hay guerra, lo que se está buscando es vencer a la nación enemiga para subyugarla y para que sirva a la nación que ganó. Así Satanás viene, nos toma a nosotros, hermanos, pelea por nosotros, nos vence y ya después nosotros nos convertimos en aliados de él. so the same way two nations fight against one another, and one nation wants to conquer the other to make them be submitted to them, to be under their authority, is the same way the devil tries to beat us so that we could be under his authority. Escúcheme bien, Listen, estamos en una guerra. we are in a war. Ahora, yo puedo ver cristianos. So I can tell you, I can see Me Christians. gustaría que los líderes se sienten. Por I would favor. like the leaders to sit down, Diáconos, please. tomen asiento. Escuderos, escuchen esto. Ustedes tienen que estar interesados en esto, You have to be interested in these things, porque al ignorar esto, because when you ignore por eso this, muchos cristianos, hermanos, los vimos servir y ahora ya están sentados, ahora ya no hacen nada en la iglesia. El enemigo de alguna forma los subyugó.
That's why we see many leaders at one time that were serving, and now you could see them same leaders sitting, and it's that the enemy beat them and subdued them under his govern. El propósito de Satanás no solamente es sentarte en una iglesia. El propósito de Satanás es destruirte todo, tus hijos, tu casa, tu finanza. Hermanos, que no vuelvas a tener fe para servir a Dios. So the purpose of Satan is so that he could subdue you and take away all desire that you have to serve God, not just sit in a church, but to destroy you and all of your family. Me gustaría que ustedes como líderes estén atentos a este tema. And I would like you that are leaders to please be ready and pay attention to this word, Porque ustedes son un blanco para Satanás. because you are a target for Satan. ¿Está conmigo? Are you with me? Entonces cuando hay guerra, So when there's a war, Satanás eso es lo que busca. that's what Satan looks for. O sea, lo mismo que en lo natural se busca, The same thing that they're seeked in the natural form of war se busca también en lo espiritual. is looked in the spiritual form of war as well. Satanás usa las fuerzas del mal The devil uses the forces of evil para obligarte to obligate you a hacer su voluntad. to want to do his will. Lo segundo que quiero decirte, The second thing I want to tell you, un estilo de vida de un guerrero. the style of life of a warrior. Las iglesias hoy en día The churches nowadays tenemos todo tipo de programas. have all kinds of programs. Programas para que los niños jueguen fútbol, We have programs so the kids can play soccer. programas para que los niños, hermanos, en el verano jueguen y llevarlos a pasear y tantas cosas que tenemos. Programs so that in the summer the kids and adults and everyone could play and they can go out on trips and all kinds of things. Hay iglesias que hasta baile de zumba tienen, hermano. There's even churches that have the Zumba to exercise and whatnot. They offer that. Ay, me voy de esta iglesia porque aquí no tienen clases de zumba. They say, oh, I'm leaving this church because they don't offer the Zumba classes here. Entonces, hay iglesias So there's churches que tienen diferentes programas, that have different programs. pero dentro de las iglesias But inside the churches, hay un montón de cristianos deprimidos, there's a bunch of Christians who are con deprived hogares destruidos. with destroyed homes. Sus hijos están en el mundo. Their children are in the Y world. Satanás cada día destruye todo lo de ellos. Es más, lo que ahora está actuando Satanás es destruyendo tu fe poco a poco para que no tengas más fe y te puedas levantar. So Satan's doing his best to destroy you, and not just that, he goes after your faith to destroy it completely so that you can no longer want to serve again. Yo me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no van a los parques, no salen a pasear. I'm leaving this church because this church doesn't ever go to the parks. They don't ever try to go out and have fun. Hermanos, Brethren, las iglesias están llenas de fiestas, the churches are full of parties, pero tiene la iglesia muerta. but the church itself is dead. Ay, me voy de la iglesia porque ahí cantan mucho. Oh, I'm leaving the church because they sing too much. La gente ya no viene a la iglesia a buscar a Dios. The people no longer come to church wanting to seek La God. gente anda buscando una iglesia donde tenga unas sillas cómodas People are seeking a church where they have comfortable chairs para poderse dormir. so that they can fall asleep. Ay, yo conozco iglesias I know churches que a la hora del servicio that during the hour of the la service, iglesia tiene un centro para que los niños vayan a jugar, los jovencitos que están cansados de tanto escuchar palabras, vayan a jugar maquinitas afuera. that there's this church that they have like an arcade room for the youth. When they get tired of hearing the word, they can leave and go play. Las iglesias hoy en día se parecen lugares de entretenimiento nada más. The churches nowadays seem like places of entertainment only. Viven en lujos They live with nothing but luxurious things. y la tranquilidad de sus vidas, hermanos, dentro del templo están comiendo, masticando chicle, comiendo tacos y tantas cosas adentro de la iglesia. And the tranquility of those people is so bad that they're inside the churches chewing gum, so relaxed, eating food inside of the sanctuaries. Mientras el enemigo While the devil está reclamando las almas is reclaiming all the de souls incontables hombres y mujeres of so many men and women que dentro de la misma iglesia están sin Jesucristo. that inside the church themselves already are without Miembros de la Jesus. congregación Members of the congregation están desanimados. are discouraged. Vienen a la iglesia y dicen, ay, yo no sé ni cómo vine, no me pregunte cómo, yo solo vine a la iglesia. And they come to church and say, don't even ask me how I got here, I just showed A up. la hora de la adoración están deprimidos, se quieren ir para la casa. In the hour of praise, they just want to go home. They're all deprived. Cristianos deprimidos Christians that are all deprived. viven en pecados de la carne constantemente. They live in the flesh, in the sin of the flesh constantly. Son víctimas de una guerra They're victims of a war que ni siquiera saben ellos mismos que existe una guerra. that they themselves, they're even unaware of a Ellos war no they're saben. in. They don't know. Por eso yo quiero decirle a esta iglesia,
That's why I want to tell this church lo que Dios me dijo. what God told me. Fuente de Vida no es una iglesia más en Colorado. Fountain of Life isn't just any other church in Fuente de Vida Colorado. es un lugar de entrenamiento. Fountain of Life is a place of Fuente de Vida training. es un lugar de entrenamiento. Fountain of Life is a place of Porque training usted viene a entrenarse. where you come to be trained. Aquí no lo venimos a entretener. We don't come to entertain Si you usted here. quiere un lugar de entretenimiento, Fuente de Vida no es esa iglesia. If you want a place of entertainment, Fountain of Life is not that church. Por eso tenemos escuelas. That's why we have school. Por eso tenemos academias. That's why we have academies. Por eso vamos, hermanos, a salir a las calles. That's why we want to go to the Por street. eso vamos a volver a tomar la radio. That's why we want to get the radio ¿Sabe por again. qué? You know why? Porque no venimos a entretenernos. Because we don't come just to be Venimos para entertained. avanzar. We come to Venimos advance. para arrebatarle las almas a Satanás. We come to steal back the souls that the devils took. ¿Está conmigo? Are you with me? A eso venimos a este lugar. That's why we come to this Ay, place. es que aquí no dan agua embotelladas. They say, oh, it's because over here they give us bottles of water. Aquí tiene uno que ir hasta allá. Oh, well, someone has to walk all far in this church. Aquí usted viene You come here a ser entrenado. to be trained. Aleluya. Hallelujah. Y claro, hay algunos que desertan porque no aguantan el entrenamiento. And that's true that there is a few that they cannot withstand the training. Hermanos amados, Beloved brethren, el estilo de la vida de un guerrero, le voy a decir. the style of life of a warrior should be, or a soldier. Cuando una nación está en guerra, When a nation is in war, el estilo de vida de esa nación cambia. the lifestyle of that nation Hace changes. algunos años, Estados Unidos entró en guerra con el país de Irak. A few years ago, the United States entered a war with Iraq. Después de esa guerra, After that war, Estados Unidos no ha vuelto a ser la misma. United States has never been the same. Varios estados Many states de los fondos del estado in the depths of that state fueron donados were donated para que se compraran más armamentos. so that they could buy more weapons. Se han gastado millones y millones de dólares en esa guerra. Millions upon millions were spent on that war. La economía después de esa guerra, después del 11 de septiembre, The economy after the September 11th, la economía se vino para abajo. the economy completely dropped. Las propiedades The que properties valían 300,000 se vinieron a valer hasta $120,000. that were worth 300,000 dropped all the way to 125. Miles y miles de personas perdieron sus hogares Thousands upon thousands lost their homes porque el estilo de vida because the lifestyle de una nación se ve afectada cuando hay guerra. of a nation could see that it's affected when it's in war. Los hombres abandonan sus trabajos. The men abandon their work. ¿Sabe para qué? You know, for what? Para pelear por su nación. To fight for their nation. Estaba leyendo algo. I was reading something A los militares into the military. les dicen hoy cuando hay un país en guerra, When there is going to be a country in war, le dicen hoy they say today puedes morir por una causa. you could die for a cause. Porque cuando hay guerra, Because when there's a war, cuando hay guerra, when there's a war, es muy probable que muchos no regresen. it's very probable that many will not return. Hermano, la guerra no solamente es cuando salen a la guerra. The war is not just about those that go out to the war. La gente no solamente muere por los palazos. The people do not just die because of gunshots. Miles y miles de soldados mueren por depresión. Thousands upon thousands of soldiers die from the cause of depression Porque no aguantan la presión que hay en una guerra. because they cannot withstand the pressure that's in a war. La Segunda Guerra Mundial que hubo hace algunos años, In the World War II that had happened years ago, las estadísticas dicen the statistics say que más fueron los que murieron por depresión, that more soldiers died from depression, los que se quitaron la vida ellos mismos, ones that took their own life, que los que murieron por la misma guerra. than those that died from the cause of the war. Hermanos, Brethren, no podemos ignorar que hay una guerra. we cannot ignore that a war is going on. Esto es una guerra. La iglesia todo el tiempo ha estado en una guerra. The church has been in a war the whole time. Las iglesias que no quieran pasar a la historia deben de levantar, hermanos, un equipo de intercesores que oren día y noche, pero también deben de enseñar esto a la iglesia para que la iglesia sepa que hay una guerra y tienen que pelearla. The churches that do not just want to become a part of history have to lift up groups of intercessors to pray so that they do not fall in that same chain like the other churches did. Los hombres en una nación que está en guerra The men that are in a nation that's in war pasan horas en preparación go through hours of preparation y en entrenamiento. and training.
Se retiran fondos de la economía, They take funds from the economy, hermanos amados, para ayudar en la guerra. beloved brethren, to help the war. Los residentes de esas naciones que están en guerra And the residents of the nations that are in that war están alerta porque en cualquier momento puede haber una invasión. are on alert because at any moment there could be an invasion. En el mundo espiritual, In the spiritual world, muchos creyentes, hermanos, many believers, brethren, están totalmente desprevenidos are totally unaware de la guerra. of the war. Por eso es que medio se levanta la guerra en esta iglesia That's why the church will kind of y go en up a little otras bit, iglesias. and in other churches, Hermanos amados, beloved brethren, la gente cae, the people fall. la gente se va al mundo, They go to the world. otros se van a otras iglesias, Others go to other churches. otros yo no sé qué otras cosas hacen. I don't know what other things they do, Pero hay tanta opresión del enemigo but there's so much oppression from the enemy porque hay un tiempo de guerra. because there is a time for war. La guerra se está realizando alrededor de nosotros. The war is being realized that it's all around us. Ahora mi pregunta es, So now my question is, ¿estás peleando la guerra? are you fighting the war? Voltea a ver el que está al lado suyo. ¿De qué forma estás peleando la guerra? Look to your neighbor and say, in which way are you fighting the war? Hermanos, Brethren, debemos de entender que estamos en guerra. we should understand that we are in a war. Usted no puede venir solamente a la iglesia de vez en cuando usted quiere. You should not come to church just every now and then whenever you feel like it. Usted no puede, hermanos, entre semana estar llorando, deprimido. No, usted no puede estar en su casa diciendo ya no sé qué hacer. You could not be crying within the week, feeling deprived, not knowing what to do, saying, I don't know what else I can do. Debemos de adoptar We should adapt un estilo de un hombre guerrero. a lifestyle of a man that is a soldier. Debemos de adoptar, We should adapt hermanos, un estilo de un verdadero hombre que está en guerra. the lifestyle of a true man that is a soldier. La guerra espiritual debe de convertirse en el centro de nuestra vida. The spiritual warfare should become the center of our life. Debemos de pasar tiempo en preparación. We should be preparing. Preparémonos. Let's prepare Hermanos, los ourselves. cristianos tenemos de ayunar no solo cuando el pastor anuncia ayuno, debemos de ayunar todos los días. We should not just fast when the pastor announces a fast, but we should fast every day. Puede ser hoy, You could be today. mañana descansa, pero el miércoles vuelve a ayunar. Tomorrow rest. You could fast again Wednesday. Usted no debe de venir a la oración solamente cuando la iglesia anuncia oración. Usted tiene que tener un estilo de vida de oración todos los días. You should not just pray when the church announces that there's going to be prayer. You should have a lifestyle of prayer every day. Hermanos amados, Beloved brethren, tiene que estarse preparando. you have to be preparing. Tiene que estudiar la Biblia. You have to study the Bible. Usted busque la palabra del Señor porque la palabra de Dios te va a dar herramientas. You have to seek the word of the Lord because it's full of weapons that you need. Entrénese. Train. El apóstol Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios Apostle Paul said, put on all the armor of para God. que cuando acabe todo esto ustedes permanezcan firmes. So when this is all over, you could be standing firm. Hermano, ¿qué chiste tiene entrar a la guerra y después salir sin un ojo, sin una mano, sin un pie? What's the point of being involved with everything and later on end up without no eye, with no foot, with no arm? Estamos en una guerra hay gente que pierde la vida. We are in a war and there's people who lose their life. Estos meses que Fuente de Vida ha pasado, hermano, ha habido una guerra espiritual. These past months of Fountain of Life, there has been a spiritual war. Hace 3 semanas atrás Dios me dijo, ya basta. 3 Sundays ago, the Lord had told me it's enough. Agarré lo que dice Josafat. Josafat dice que venía una guerra sobre él y lo intimidaba. Y entonces dice que él cayó de rodillas y cayó en humillación y le dijo, Dios, en nosotros no hay fuerza. Señor, sálvanos de este ejército. I took up the word where Jehoshaphat said, Lord, I do not know what to do. He fell before him humbled and said, God, help us because we are no longer and have the knowledge of what to do. Satanás odia a tus hijos. Satan hates your children. Satanás odia tus finanzas. He hates your finances. Satanás odia, hermanos, tu iglesia. Satan hates your church. Satanás odia tu familia. Satan hates your family. Satanás odia todo lo tuyo. He hates everything you own. Por eso es que, mi amado, That's why, beloved, hermano, nosotros no podemos estar de brazos cruzados. Tenemos que levantarnos para poder tener matrimonios estables, matrimonios firmes, que una iglesia firme. Tenemos que levantarnos a orar por ellas. we can't just be standing with our hands crossed. We have to arise and pray in intercession and fight for those things that we have that we need. Le quiero hablar rápidamente antes de que nos vayamos porque el tiempo avanzó. And quickly, I want to speak to you of some things before we leave because time has advanced quickly. En una guerra In a war, hay objetivos. there's objectives. Y saben que uno de los objetivos de una guerra And you know that the objectives of a war
Cuando a una nación When a nation está en guerra, is in war, el propósito de la nación que le está haciendo guerra the purpose of the nation that's making the war no es destruir y dejar sin casa y dejar sin gente la nación. is to not destroy and leave the houses destroyed and the people as well. Hay objetivos. There's objectives Diga in a conmigo, war. hay objetivos claros. There's clear objectives in a war. En esos objetivos And in those objectives, nosotros debemos de ser estar muy alertas. we have to be on high alert. En la guerra del mundo natural In the war of the natural world, existen dos tipos de objetivos. there's two types of objectives in war. Yo le comentaba la semana pasada I commented to you last week que vamos a hablar de Estados Unidos. that we will speak on this time on United Cuando States. Estados Unidos está en guerra, When United States is in war, se activa la guerra the war is activated de los aires. in the air, Amén, la fuerza aérea. the Air Force. Se activa la guerra terrestre Then there's the terrain, a través, ¿cómo se llama ese? army, El Army. through the army, Amén, a través de tanques de guerra, through the tanks of war, a través de camiones llenos de soldados. the big buses full of Amén, soldiers les dan aquellos rifles a los militares. walking with their rifles, Pero también se activa but also la marina, they're activated with the los Marines, buques de guerra. those that are with the war. Hermanos, ahí andan porque el ejército enemigo puede venir. Si ellos solamente cubrieran la terrestre, es muy probable que ellos entren por el mar. So then they also take care of also what you could say is the Navy with the water, because if you just take care of the land, you're leaving the water unguarded. Así que cuando una nación está en guerra, So when a nation's in war, en la guerra in that war, existen dos tipos de objetivos. there's two objectives that exist. Están los objetivos móviles, There is the mobile objectives, tales como los buques de guerra, like those that are there for the war physically on land, los barcos, those that were there for the ships, vamos a hablar de los botes, or those that were the boats, the ships, the various forms, los aviones, the planes, los tanques the tanks, y las tropas. and many different types of things. ¿Sí me explico? Do I explain myself? Eso es un objetivo. Those are objectives. Cuando una nación está en guerra, So when a nation's in war, el país empieza a observar. the country begins to observe. Hay un equipo de inteligencia And there's a team of intelligence, que estudia la guerra, estudia lo que la nación tiene, study what the other nation has. qué tanto armamento tiene. How much weapons do they have? El segundo objetivo And the second objective son los depósitos de armas, are the deposits of weapons. los cuarteles, What weapons they have. las tropas, cuántas tropas tienen, They go over how many weapons there is. o sea, cuántos soldados tiene la nación, So how many troops, thank you, cuántos aviones de guerra tiene la nación. how many planes that there are. Oye, escúcheme, Listen, please. los objetivos móviles So the mobile objectives son la mayor amenaza en la guerra espiritual. are the biggest threat that there is in the war. La mayor amenaza. The biggest threat. Así es que el país So the country activa, hermanos, por todos lados sus soldados, is activating on every area their soldiers, pero ellos protegen ciertas áreas. but they protect only certain areas. Por ejemplo, For example, protegen sus aviones, they protect the planes, protegen los barcos, they protect the ships, protegen, hermanos, los tanques. they protect the tanks. Porque si ellos, el ejército enemigo les llega a destruir todo eso, Because if the enemy could destroy all that you have, automáticamente los deja inmóviles. automatically you become immobile. Ellos no se van a poder mover. They cannot move. Entonces hay ciertos objetivos. So there's certain objectives. También el segundo objetivo And the second objective son los depósitos de armas, are the weapons that there is. donde ellos guardan todas las armas. Basically the warehouses of all the weapons. Esos lugares están súper protegidos. Those places are very protected. Porque si esas armas Because if the weapons you have stored caen en manos del ejército enemigo, fall into the hands of the enemy, ellos podrán tener toda la maquinaria. they could have they could have control of everything with the weapons. Pero si no tienen armas, So if you don't have weapons, prácticamente perdieron la guerra. you basically lost the war. ¿Está conmigo en esta tarde? Are you with me this evening? Hay áreas There are que areas son vulnerables.
vulnerables en la guerra that are vulnerable in a war. y que esas áreas And those areas están súper protegidas are very, very y protected. que cuando hay guerra, So when there's a war, antes que ir a proteger a las colonias y las casas, before they go out and protect the colonies and the houses, esos son los lugares those are the places más protegidos. that are most protected. ¿Está conmigo en esta tarde? Are you with me this evening? Ok. En la guerra espiritual In the spiritual war, no es diferente. it's not different. Satanás está preocupado. Satan is worried. El objetivo de Satanás es destruirte a ti. The objective he has is to destroy you. Ese es el objetivo. That's the objective. Darte un bombazo que tú no te puedas volver a levantar nunca en tu vida. To hit you so hard that you never get up again in your life. Pero él sabe But he knows que si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, that if you're a man or woman of God, él sabe. he knows La guerra de Satanás es contra nosotros, Satan's war is against us. pero nosotros tenemos But we have áreas vulnerables vulnerable areas as well que debemos de proteger. that we should protect. Una, One la familia. is the family. Si Satanás toca a tu familia, If Satan touches your family, toca a tus hijos, touches your children, toca tu matrimonio, touches your marriage, usted puede ser el hombre de más oración y de más ayuno. you could be the man who prays and fasts the most, Automáticamente usted su oración and automatically la convierte en reclamo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? your prayers will turn into asking God, why? Yo Why? conozco buenos cristianos I know good Christians que se han resentido con Dios. that have become full of resentment against God. El objetivo de Satanás es destruirte a ti, Satan's objective is to destroy you, pero él sabe but he que no knows puede llegar de un solo a ti. that he cannot just come on one Pero attack. sabe que puede tocar tu familia si But está desprotegida. He knows he can touch your family if they're not protected. Nosotros We tenemos que proteger nuestra familia. have to protect our family. Amén. Amen. Porque si el diablo toca a tus hijos, Because if the devil touches your children, si el diablo toca tu matrimonio, if he touches your tú marriage, puedes ser el mejor maestro y el mejor alumno de una escuela cristiana. you could be the best teacher, you could be the best El student mejor or diácono, alumni el of a mejor school. pastor. You could be the best pastor. Pero si toca tu matrimonio, But if he touches your marriage, es como que te tocó a ti. it's like as if he touched you. Mire, Pay attention. las Torres Gemelas, The the Twin Towers. ahí se encontraba There la bolsa de valores de Estados Unidos. was where the values were of United States in the Twin Towers. Así es que en el plan de guerra, So in the plan of war, las Torres Gemelas era un lugar vulnerable. the Twin Towers were vulnerable places. Si tocamos ese lugar vulnerable, dijeron ellos, So the enemy said, if we could touch those two towers, la nación se debilita. the nation will become weak. Si el diablo toca a tus hijos, If the devil touches your children, te baja. he pulls you down. No te tira, He doesn't drop you, te baja. but he pulls you down. Si está conmigo. Are you with me? Está conmigo en esta tarde Are todavía. you with me this evening? Entonces, hay áreas vulnerables So there's vulnerable areas you have que nosotros debemos de proteger. that we should protect. Por ejemplo, For example, la congregación. the congregation. Usted dirá, pero pastor, ¿no hay otra cosa más importante antes que la congregación? You could say, Pastor, isn't there something else more important than the congregation that we shouldn't write? Escúcheme, Listen, este lugar this place es un lugar vulnerable para tu vida. is a vulnerable place for your life. Y te voy a decir por qué. And I will tell you why. Porque en este lugar Because in this place, vienes a recibir entrenamiento. you come to receive training. Aquí tus músculos espirituales empiezan a fortalecer. Your spiritual muscles begin to strengthen. La iglesia. The church. ¿Cuántas iglesias Satanás no ha destruido en la ciudad? How many churches have not been destroyed by Satan in the city? Al destruir la iglesia, When you destroy a church, automáticamente te debilita a ti. it automatically weakens you. Gloria a Dios porque muchos se van a otras iglesias, Glory to God for those that go to another church. pero la mayoría se van al mundo. But the majority go back to the ¿Está world. conmigo? Are you with me? Se van al mundo a batallar a una nueva readaptación. They go back to the world to battle with a new readaptation. Hay gente que no se adapta en ninguna otra iglesia. There's people that cannot adapt to a new church. ¿Está conmigo en esta tarde? Are you with me this evening? Y si no se llegan a adaptar en ninguna otra iglesia, quiere decir que prácticamente eres una presa fácil del enemigo.
And if you cannot adapt to a new church, you're basically becoming an easy prisoner for the enemy. Aquí tú estás creciendo. Here you're growing. Aquí tú estás siendo fortalecido. Here you're becoming Si strengthened. Satanás llega a destruir este lugar, If Satan destroys ¿qué this va a pasar place, contigo? what will happen with ¿Qué you? va a pasar con tus hijos? What will happen with your ¿Qué va a children? pasar con los hijos de tus hijos? What will happen with your children's Tenemos que children? proteger la iglesia. We have to protect the La iglesia church. tiene que estar The protegida. church has to be La protected. iglesia tiene que tener centinelas. The church has to have the Gente que protection. ore por la iglesia. Has to have people that Gente que pray. ore por los pastores. People that pray for the Gente que pastors. ore por los líderes. People that pray for the Hermanos leaders. amados, Beloved brethren, este es un lugar vulnerable. this is a vulnerable Porque este place es tu campo de entrenamiento. because this is your training site. Ministerios Fuente de Vida Internacional presentó su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Visite nuestra página web www.fuentedevidai.org o escríbanos a nuestro correo electrónico fuentedevidai@hotmail.com o comunícate a nuestro número telefónico 720-941-8433.